Namaste, soy Shivani. Bienvenidos nuevamente a mi canal de divulgación de mantras en sánscrito a toda la comunidad de habla hispana de forma gratuita. Hoy martes vamos a aprender la segunda parte, o mejor dicho, la versión larga del mantra básico a Brahma. Habíamos aprendido que el mantra básico es Sat Chid Ekam Brahma. Esa versión contiene varios sonidos semillas que le otorgan muchísimo poder, que son Om, como el principio de la creación del universo. Aim es el principio, la semilla de la diosa de la sabiduría Saraswati. Hrim es la semilla del chakra del sagrado corazón. Om Aim Hrim Shrim, la semilla de la diosa de la abundancia. Klim es el principio de la atracción. So es otro sonido semilla. Entonces los sonidos semillas son Om, Aim, Hrim, Shrim, Klim, So, seguido por Sachid de Kam Brahma. Om, Aim, Hrim, Shrim, Klim, So, Sachid Ekam Brahma. Lo vamos a recitar 108 veces y comenzamos. Om Aim Hrim Shrim Klim So Sachidekam Brahma. 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 Om Aim Hrim Shrim Klim So Sachidekam Brahma.
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः सच्चिदकं ब्रह्मां। 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 ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः सच्चिदकं ब्रह्मां।
Om Aim Hrim Shrim Klim So Sachidekam Brahma. 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 Que tengas una jornada llena de bendiciones. May you have a blessed day. Tatastu.